Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama teman-teman Ummahat Malaysia di pembelajaran kitab Sharaf Mustafa Rabi'. Hari ini kita masuk Ad-Dars Rabi', pelajaran bagian yang keempat. Maudu'nya, tajuknya tentang Masadirul Af'alil Khumasiyati Was-Sudasiyati. Masdar daripada fi'il 5 huruf dan 6 huruf. Pada minggu lepas kita sudah selesai belajar masdar daripada fi'il 4 huruf. Sekarang daripada fi'il 5 dan 6 huruf. Mau berhidayah mungkin awalan. Tafadhali. Ad-Darsu Rabi', pelajaran keempat. Masadir. Mas- Masadirul af'alil khumasiyati was-sudasiyati. Masdar, masdar fi'il dari 5 huruf dan 6 huruf. Nah, kita baca kisahnya dulu. Kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab Oh, yang diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy. Al-Kalimatul Jadidah. al-kalimatul jadidah in kawa yankawi. Maksudnya inka wa yankawi, dipanaskan. Hmm. Wazannya apa ini? Wazannya ifta'ala. Ada nun tambahan. Oh, infa'ala. Infa'ala. Bagus tuh dia wazannya. Ini infa'ala, Hmm. fa'ilu. Infa'ala yan infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Tambahannya dua huruf. Hamzah dan, Hamzah dan juga nun. juga nun. Hamzah dan nun. Seperti inkasara, yan, Inkasara yankasiru inkisaron. itu maksudnya. Tapi inkasara dari asli kasara kan? Nah, Ustaz. Fiilnya fiil sahih. Kasara. Hmm. Ra'in kawa dari fiil mu'tal tuh. Mu'tal apa tuh aslinya? Um, Kawa. lafi lafi makrun. Aslinya kawa kan? Tiga huruf. Kamu. Lafif makrun. Kawa yakwi. Hmm. Tambah in. In kawa. Lima huruf. Kemudian Istansoro yastansiru. meminta. Meminta tolong. Minta tolong. Stansara. Enam huruf. Wazannya. Wazannya istaf'ala. Istaf'ala. Yastaf'ilu. Lima huruf. Asli sulasinya. Aslinya nasoro. Nasar. Ini wazannya istaf'ala. Yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Itu maksudnya. Artinya istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Awa. Awa ya'wi. Fi'il lafif makrun juga. Awa ya'wi melonglong atau menggonggong. Melonglong. Menggonggong. Menyalak. Menggonggong set.
Menggonggong. Anjing menggonggong, malah nyala. Anjing menggonggung kita. Melonglong. Ulangi mu. Nur Hidayah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Intawa yantawi. Artinya Istansoro apa inkawa? artinya dipanaskan. Dipanaskan. Istansoro istansiri. Meminta tolong. Mm-mm. Awa. Awa yakwi menggonggong. Nah, membaca kisahnya. Allahumma ansur khababan. Ya Ya, Allah. ya Allah, bantulah Khobab. Nah, Khabbab seorang sahabat Nabi, Nabi kita Muhammad bernama Khabbab. Khobab. Seorang sahabat Nabi yang dari kalangan kaum lemah, seperti Bilal dari kalangan lemah. Mereka dimusuhi dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Marah Mara al-Rasulu sallallahu alaihi wasallam bi jama'atin min dari Quraisyin di Makkah. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui sekumpulan orang kafir Quraisy di Mekah. marah melewati, menjumpai Menuju. dengan sekelompok orang kafir Quraisy di Mekah. Waqad Waqad tanafasu fi ta'zibi Khabbabin allazi dakhala fil Islam. Dan mereka sesungguhnya mereka sungguh, semua mereka semua bersaing bersaing berlomba-lomba bersa- untuk berlumba-lumba untuk menyeksa Khabbab yang telah masuk Islam. nah, mukhtarah Waqtarallah wa rasulahu dan dan dia telah memilih dan ia telah memilih Allah dan Rasulnya. Khabbab itu ya. Khabbab masuk Khabbab Islam dia memilih Allah dan Allah Rasulnya. dan Rasulnya. Wa kana ala ra'si haula'i Kufa al-kuffari imra'atun tud'a Ummu Anmar kanat Ummah sayyidatan lil abdi Khabbab. wa kana ala ra'si haula dan waktu itu yang menjadi pemimpin orang Dan orang kafir waktu Quraisy waktu itu yang menjadi pemimpin orang kafir Quraisy seorang perempuan yang dipanggil dengan nama yang dipanggil dengan nama Umma Anmar. nah, namanya Ummu Anmar. Dia seorang sayyidah, So, oh, sayyidah. oh, oh, ya, dia seorang sayyidah kepada hamba Khobab. Ketua Betul. bagi hamba. Nah, Bagi seorang hamba. seorang seorang puan, puan daripada hamba sahaya Khabbab, seorang seorang majikan, seorang tuan, puan. Jadi Khabbab dahulu kala itu dia seperti Bilal, seorang hamba sahaya, seorang budak. Dan mereka masuk Islam, tuannya tidak terima, akhirnya disiksa oleh tuannya, oleh tuannya, Ummu Ammar. Wa ahabbat Wa ahabbat an tashtarika fi ta'zibihi. Dan dan dia sangat suka ikut serta dalam menyeksa Khobab. betul. La'allahu yartaddu ila dinil jahiliyah. Mudah-mudahan
Khobab kembali kepada agama jahiliyah. Mm-mm. Walakin Walakinna Khobaban tahammalal adza wa ta'ziba ba'da anitma'anna qalbuhu ila dinil haqqi. Akan akan tetap tetapi akan tetapi Khobab paham memikul paham malal ada membawa menanggung ke oh menanggung menanggung kesakitan dan siksa menanggung kesakitan dan siksa selepas terlepas hatinya merasa lepas hatinya merasa tenang pada agama. pada agama yang benar. Nah, sabar, sebab sabar menanggung gangguan, kesakitan. Kesakitan. Ta'allama, Ta'allama Rasulullah alaihi salatu wassalam liha li khabbab. Rasulullah, Rasulullah turut menderita akan keadaan khabbab. nah, turut menderita. Ta'allama, turut menderita dengan keadaan khabab. Derita ta'allama. Wa ra'a kaifa kana yudhul hadidu ala ra'sihi ba'da an yuhammara ala nari ihmiraran. Mhm. Dan Nabi melihat bagaimana besi diletakkan ke atas kepala Khobab selepas ia dipanaskan dengan api yang marak, Nah, api yang panas, sangat panas, api yang sangat panas. merah, merah itu kan. Hmm. Hmm. Fama, Wama kana minhu illa an rafa'a Ustaz? na'am rafa'ah, Rafa'a rafa'a yadaihi ila samai wa huwa yastansiru qailan Allahumma ansur khabbaban. mhm. Fama kana minhu, dan tiada yang beliau lakukan kecuali Dan tidak beliau lakukan kecuali mengangkat melainkan kedua tangan, melainkan beliau mengangkat melainkan beliau mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan meminta pertolongan. seraya berkata, Saya berkata, Ya Allah, bantulah Khobab. nah, ini doa Nabi kan. Nah, Ustaz. Ya Jangan Allah bantulah sahabat. Walam tamdi, Walam tamdi ayyamun qalilatun hatta usibat ummu anmari bimaradin gharibin ja'alaha ta'wi kal hmm. kilabi. Saya walam tamdi tidak dan berlangsung ti- dan tidak berlangsung sedikit hari pun hmm, sehingga 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 telah tertimpa Ummu Anmar dengan sakit pelik yang nah menjadikannya uh, ta'wi m- menjerit me- menjerit 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 seperti anjing. seperti anjing menggonggong menyalak Hmm, seperti anjing. Menyalak seperti Wafi anjing. wafilah Wakila laha Yawmaizin bi'annahu la ilaja laha illa bi'an yantawiya ra'suha bin nari. dan dikatakan kepadanya Dan dikatakan kepadanya pada hari itu pada hari itu bahwa sesungguhnya tidak akan sembuh sakitnya melainkan dengan um, dipanaskan melainkan dipanaskan kepalanya dengan api. hmm, itu obatnya wahakala
Wahakaza istajaballah didoai rasulahu. Dan Nah, begitulah mustajabnya Allah doa. mengabulkan, Allah mengabulkan Dan begitulah Allah mengabulkan doa doa Rasulnya. doa Doa Rasul. Doa doa Rasulnya. Hmm. Wantasara Wantasura li abdihi khabbab. Dan dan mem- Allah. dan membantu hambanya Khabbab. Nah, Wazafat ammu anmarin minal azabil lazi sona'atku yadaha. hmm. Dan Muammar merasakan siksa Dan Ummu Anmar merasakan seksa yang yang, dia lakukan dengan yang dilakukan dengan tangannya. yang diperbuat saat lakukan diperbuat oleh tangannya, kedua tangannya. Jadi dia balasannya setimpal dengan perbuatannya kan. Nah, Ustaz. Habab disiksa dengan besi panas, dia pun dikasih penyakit dengan obatnya dipanaskan kepalanya. Penyakit yang pelik, gharib, yang aneh, menjerit, menggonggong seperti anjing. Bagus semua hidayah, baca semula, apa diartikan? Allahumma ansur Allah Allahumma ansur Khattaban. ya, Marra ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam bi jama'at min kuffari Quraisyin fi Makkah. Waqad ya, tanafasu fi ta'zibi Khabbabin allazi dakhala fil Islam. ya, Waqtarallah wa rasulahu. Wa ya, kana ala ru'si haula'i al-kuffari imra'atun tud'a Umma Anmar. ya, Kanat sayyidatan lil abdi khabbab wa ahabbat an tashtarika fi ta'zibihi ya, la'allahu yartaddu ila dinil jahiliyyati walakinna khabbaban tahammalal adha wa ta'ziba ba'da an ma'anna qalbuhu la dinil haqqi. ya, Ta'allama ar-rasulu alaihi salatu wassalamu bihali khabbab wa ra'a kaifa kana yudhul hadidu ala ra'sihi ba'da an yuhammara ala nari miraran fama kana minhu illa an rafa'a yadayhi ila samai wa huwa yastaghfiru qailan Allahumma ansur khabbaban. ya, Lam tamdi iyyamun qalilatun hatta musibat ummu anmari bimaratin gharibin ja'alaha ta'wil kal-killabi wa qila laha yawma izin bi'annahu la ilaja laha illa bi'an yankawiya ra'suha bin nari wa ya. hakaza istajaballah lidu'a Rasulah Rasulah Doa, Rasulahu doa, diduai Rasulahu wan ya, tasoro di abdihi khabbab wa zaqat ammu anmarin umum, minal umum, wa zaqat ummu anmarin minal azabil ladzi sana'athu yadaha. ya, bagus. Syukur, umum hidayah. Umum Afwan Safiyah langsung Allahumma ansur khabbaban. Allahumma ansur habbaban marra Ya, rasulu sallallahu alaihi wasallam bi jama'atin min kuffari Quraisyin fi Makkah. Quraisy.
Quraisy. Quraisyin fi Makkah wa qad tanafasau fi ta'dzibi Habbabin alladhi dakhala fil Islam. Hmm. Wahtarallaha wa rasulahu wa kana ala ra'si haula'il kuffari imra'atu tud'a Umma Anmar kanat Hmm. sayyidatan li'abdi Habbabin wa 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 ah wa uhibbat Wa ahabbat. wa ahabbat an tashtarika tu fi ta'dzibihi la'allahu yarad la'allahu yartaddu ila dinil jahiliyati Hmm. walakin habbaban tahammalal adha wa ta'dziba an ba'da an ba'da an at ba'da Itma'anna. an ba'da an it itmanna Itma'anna. itma'anna qalbuhu ila dinil haqqi Nah. ta'allamma ta'al ta'al ta'allamma ar-rasulu alaihi as-salatu wassalamu lihali habbabi wa Hmm. ra'a kaifa kana yudha'ul hadidu ala Yudau. Yu panjang. Yu panjang. Yudau. yudha'u al-hadidu ala ra'sihi ba'da ayyahammara ala nari ihmirarin Ihmiraran. ihmirar Hmm. fama kana minhu illa arrafa'a yadayhi ila samai wa huwa yastaghfiru qailan Allahumma ansur habbaban walam tamdi ayyamun qalilatun hatta usibat ummu anmarin bimaridin gharibin ja'alaha ta'wi kal kilabin wa qila laha yawma idzin bi annahu la ilaja laha illa bi anna ayyankawiya Hmm. ra'suha bin nari wa hakadha istajaballahu li du'ai rasulahu Hmm. wantasiru li abdihi habbabin Wa- Wantasara. wantasara li abdihi habbabin Nah. wa dhaqat ummu anmarin minal adzabi alladhi sana'athu yadaha. Nah. Bisa dipahami, Bu Insyaallah Sofia. Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, barakallahu fiik, Sofia. Suaranya mantul nggak? Tidak Ustaz, suaranya jelas Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Dari tema ini kita ambil materi tentang ini, Om. Masadirul af'al khumasiyah wa sudasiyah. Masdar dari fi'il-fi'il 5 huruf dan 6 huruf. Ini fi'il 5 huruf, Ummu Sofia. Contoh fi'il 5 huruf ini. Ada 6 wazan. Pertama, Ifta'ala mudhari'nya apa? in ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala, Fa'ala yanfa'ilu. if'alla, If'ala yaf'alu. maka tafa'ala, Tafa'ala yatafa'alu. tafa'ala, Tafa'ala tatafa'alu. ya, tafa'ala, ya, Tafa'ala yatafa'alu. tafa'alala, Tafa'lala tatafa'lalu. ya, berawalan ya, Yatafa'lalu. ya Yatafa'lalu. tafa'lala, ya tafa'lalu. Itu wazan-wazan fi'il
Humasi. Masih 6 wazan ya. Naam, Ustaz. Mau berhidayah. Oke. Al-khumasi. Al-fi'lul khumasiyu. Fi'il 5 huruf. Ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. 1 hingga 3 bermula hamzah. Now step. 3 hingga 6 bermula huruf Ta. ta. Ya, kita baca Om. Al-Munaqasyah ya. Let's step. Al-munaqasyah. Perbincangan. Nah, Marra bika fin nasi as-sabiki af'alun khumasiyatun wa sudasiyatun zatu auzanin mukhtalifatin. marra telah Telah kita lihat marra telah berlalu, telah lewat. telah telah berlalu pada petikan lepas telah berlalu pada petikan lepas fi'il 5 huruf 5 dan huruf 6 fi'il 5 dan huruf dan 6 huruf zatu yang mempunyai yang mempunyai wazan yang berbagai. yang berbeza-beza wazannya. Yang berbeza. Wa Wa masadiru mas- wa masadiru hazil af'ali qiyasiyatin dan qiyasiyatun qiyasiyatun dan dan masdar masdar-masdarnya ini fi'il qiyas. nah, dan masdar dari fiil ini bersifat qiyas dan masdar dari fiil ini Dan masdar dari fi'il ini bersifat qiyas. ada skalanya. Ada Qiyas. skalanya. Lawan daripada qiyas apa? Sama'i. Sama'i. Walaha Walaha auzanun ma'rufatun sabitatun taji'a alaiha. taji'u alaiha. Taji'u alaiha. Ia mempunyai Dan wazan-wazan yang menerima yang wazan-wazan mempunyai yang mempunyai wazan-wazan yang telah dikenal, yang telah dikenal, yang sabitah tetap yang telah dikenal, yang tetap datang ke atasnya. hal nuhawil Hal nuhawil at-ta'rifi ta'arrufa ta'arrufu ala ba'din tilkal af'ali. hal nuhawil, maka mari kita coba Mari kita cuba mengenali sebahagian sebahagian daripada fi'il itu. wa Wa ala ala masadirhal qiyasiyati allati tata'allaqu biha min khilali ma yali. hmm, Dan dan, atas dan masdar-masdar juga dan juga mengenal masdar-masdarnya dan juga mengenal masdar-masdarnya yang bersifat qiyas yang yang berhubungan dengannya. berhubungan dengannya. Hmm. Min khilali mayal, dari Dari sudut berikut ini. sudut berikut ini. Hmm. Ya, kita baca tabelnya. Al-fi'lu. Al-fi'lu intasoro Hmm. Kata, wazanuhu nah, kata kerja wazanuhu intasara. Intasara kata artinya kerja apa? meminta pertolongan. Kalau intasara telah
Menolong, menolong dia. Oh, oh, telah, Intas, telah tasarah, menolong. memenangkan. Mm-mm. Tadi, tadi teksnya ada kan? Wantasara li'abdihi khabbabin. Menolong. Telah menolong. Intasara. Wazan daripada intasara. Wazannya ifta'ala. Mm. Nau'uhu jenisnya. Jenisnya khumasi. Nah, khumasi. Tambahannya hamzah dan Hamzah dan Hamzah dan ta. hamzah dan ta. Masdaruhu. Masdaruhu intisar. Nah, intisarun. Wazannya Wazannya if. ifti'alun. Nah, itu dia ifti'alun. Ini umum. Hidayah. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ini dia masdarnya. Ifti'alan. Contoh di bawah. Ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Itu dia. Masdarnya diambil dari fi'il maudinya. Ya, tengok pada Oh, fi'il maudinya. Dengan dikasrah huruf ketiga. Huruf taknya. Kasrah. Ya kan? now set. Lalu pasti tambah alif sebelum akhir. Ifti'alan. Ini. Tariqatu sagil masdar. Rikotu sawil masdar Cara jauh cara pembentukan cara pembentukan masdar ala ala waznil ala waznil madi ma'a tasrin salisatun wa ziyadati al al alfin alif. qabla akhir Ala alif waznil madi di atas wazan di atas wazan madi beserta dikasrahkan huruf ketiganya dan dan menambah. ditambah dan menambah alif sebelum akhir. Nah, ini dia, Om. Ifta jadi ifti, ya kan? Now, now set. Ifti tambah alif sebelum akhir. Ijtama'a ijti jadinya ijtima'an. Nah, satu-satu ya. Baik set. Mustafiyah al-munaqasyatu. Al-munaqashatu. Eh Al-munaqashatu Munaqasyah diskusi diskusi berbincang. ya, perbincangan apa? Marra bika fin Dari apa munaqasyah fi'il madinya eh fi'il madhinya naqisu. kan? Eh Rubai. rubai. Munaqasah Ustaz? Nah, munaqasyah fi'il Munaq rubainya apa? eh Munaqishu. Wazan fa'ala wazannya. Fa'ala. Na naqasha. Nah, naqasya mudhari'nya. Naqasha yunaqisu munaqashatu. Itu iya. Munaqasyatan masdarnya. Menang Ustaz. Seperti qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan. Nah, ya kan? Nah, Ustaz. Munaqasyah. Marra. Marra bika fin nafsi as-sabiq as-sabiqi af'alun ju af'alun humasiyatun Khumus. humasiyatun wasadis Wasuda. wasudasiyatun zatu auzanin mukhtilafatin. Oh, ya. Telah kita lewati, telah kalian lewati pembahasan Pada nas sebelumnya. pada nas sebelumnya fiil humasi dan fiil
fiil 6 huruf dan fiil 5 huruf dengan wazan-wazan yang berbeda. Memiliki wazan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Wa musadiruha wa Maaf, masadiruha masadir. wa masadiru hadhil af'ali qiyasiyati dan Kiasi. mas Apa? qiyasiyah dan Tun. mas qiyasiyatun dan Dan masdar dan masdar fil ini ini. masdar fiil ini bersifat qiyasi. Kias artinya ada wazan khususnya kan? Ada wazan khusus nama Ustaz. Lawan dari kias apa? Lawan dari qiyas sama'i. 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 Sama. Walaha Wa auzan. walaha auzanun ma'rufatun tabi tabitatun taji'un alaiha Dan dia dan mempunyai dia mempunyai wazan-wazan yang dikenali telah dan tetap telah tetap telah tetap data em, yang datang padanya. yang datang padanya. Wanuhawil Fanuhawila at-ta'rifu ala ba'di tilkal af'ali hmm. dan Mari telah kita coba. dan telah Wanuhawil, mari kita coba. mari kita coba mengenal beberapa Sebagai sebagian fiil-fiilnya wa ala masadiraha al-qiyasiyati al-qiyasiyati dan akan masdarnya dan terhadap masdar-masdarnya yang kias allati tata'allaqu biha min khilali ma yali yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan eh, perihal atau hal-hal berikut. uh, kita baca yang nomor 2 ya. Asani Nah, al-fi'il Asani al-fi'lu istansara hmm. Istansara wazannya wazannya istaf'ala. um, naunya jenis fi'il Jenis fi'il sudasiyah. sudah situ istansara. Asalnya 3 huruf Asalnya 3 huruf nasara. nasara. Nasara yang suruh. Nasara yang suruh. Tambahnya 3 hamzah. Tambahannya hamzah, sin, dan ta. Ista. Mudhari' Mudhari'nya istinsori. bukan Lala, istansara. nah, istansoro yastansiru. Ustaz. Masdarnya Masdarnya istinsor. itu dia istinsar. Wazannya Wazannya istif'alan. dia sama dengan nomor 1 berawalan hamzah kan? Nah, Ustaz berawal hamzah. Nih, umum Sofia. Sudah si istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Hmm. Contohnya istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Nah, caranya dibuat dari fi'il madinya tuh Nah, Ustaz, dengan mengkasrakan huruf dengan mengkasrahkan huruf eh, ta yang yang ketiga, ketiga. Dan menambahkan menambah alif pada ain pada sebelum sebelum huruf terakhir. akhir alif. Istakhraja yastakhriju. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Itu ya. Nah, Harikatus sawbihi sama loh. Ala wazni Ala wazni al-madhi ma'a kasri tulat salithahu wa thalithihi salithihi wa ziyadati wa ziyadati alifi qabla akhirih. dari wazn madinya
Dari wazan madhinya dengan kasroh huruf yang ketiga dan ditambah alif pada huruf sebelum akhir. Itu dia masdarnya dari fi'il madinya kan. Nah, Ustaz. Untuk fi'il-fi'il yang berawalan hamzah Nah, Ustaz. Berawan hamzah. Nah sekarang berawalan ta Sofia masih asalif tahammala. Asalif tahammala wazannya tafa'ala. Dari Tafa'ala. fi'il Khumas- khumasi. Khumasi. Tafa'ala tuh. Oh, Tafa'ala. bahannya apa dia Nah, Ustaz. Tambahannya apa Mudhari'nya. di sini? Tambahannya pada huruf ta dan ganda pada ainnya. Nah, berawalan ta tuh. Nah, Ustaz. Tafa'ala mudhari'nya. Tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya Tafa'ulan. fa'ula. Contohnya takallama. Takallama yatakallamu takalluman. Masdarnya pun dari fi'il madinya diambil Nah, Ustaz. dengan Ya, Ustaz. didomah huruf sebelum. Nah, di domah huruf sebelum akhir. Nah, itu dia. Tahammala. Tafa'ala Taham, khumasi. uh, Masdarnya masdarnya tahammulan. tahammul. Wazannya Wazannya tafa'ulan. tariqatu sawri. Masdar Ala ala waznil madhi ma'a dhammi ma qabla al-akhir. di atas wazan madinya Di atas wazan madhinya dengan didomahkan huruf sebelum terakhir. belum takhir tuh. Tafa'ul. Ya kan? Tafa'ul. Nam, Kallama yatakallamu takallum. 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 Syukran. Syukran. Afwan. Nur Hidayah Arabi Kanafasa. Tanafasa wazanuhu tafa'ala. Ini pun bermula ta kan? Bermula tanam Ustaz. Tambahannya huruf ta dan Huruf ta dan juga alif. alif. Al alif. Nau'uhu Nau'uhu khumasi. khamasi. Mas, Masdarnya Maksudnya katana kan husun. ya. Silap ini. Tanafus saja. Tanah satu ta. Oh, tanafus. Tanaf. Tanafusun. Wazannya. Tafa'ulun. Nah, itu kan. Tafa'ul kan. Tafa'ul. Tariqatu sawbihi sama. Ala wazanil madi ma'a dhammi ma qabla akhir. Atas Di atas wazan wazan. di atas wazan madi dan didomahkan sebelum akhirnya. Nah, ini. Ini. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Oh, dari maudinya. Tafa ditambah sebelum akhir kan. Ulan. Nah, Ustaz. Faul. Soalnya taba ada. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Itu dia. Bermula ta itu. Ya kan? Nah, Ustaz. Boleh. Sampai sini. Boleh, Ustaz. Apa maksudnya? Kita baca kaidah sedikit. Al-Qawaid. Al-qawaidu kaidah-kaidah masadirul af'alil khumasiyati wasudasiyati qiyasiyati walaha sigatani masjar Masdar-masdar. fi'il masjar fi'il 5 dan 6 enam huruf. huruf Bersifat. secara bersifat kias Dan dan dia mempunyai dia mempunyai dua bentuk.
Nah, dua bentuk, dua sifat. Al-awwal, Awal fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamazati wasl ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madhi ma'a kasrin salisihi wa ziyadati alifin qabla akhirihi. apabila fiil-fiilnya Apabila fi'il-fi'il bermula dengan hamzah wasal, datang masdar atas wazan fi'il madi bersama dikasrahkan huruf ketiganya dan ditambahkan alif sebelum akhirnya. mis, Mislun, contoh, intas, mislu, contoh, intasoro, intisoron, wa istighfaro, istighfaran. nah, asani, Wa in kanatil af'ala mabdu'atan bita'in zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'liha madi ma'a dhammi ma qabla akhirih. Dan apabila apabila fiilnya dan apabila fi'ilnya bermula dengan tak tambahan, datang masdarnya atas wazan fi'il madi bersama didomahkan sebelum akhirnya. Mislu, itu mislu contoh, tahammala, tahammulan, wa tanafusan. nah gitu. Dua kaidah dulu ya. Berkaidah baik Ustaz. Mau mau Safia langsung al-qawaid. Al-qawaid, kaidah-kaidah. Masadirul af'ali al-khumasiyati was-sudasiyati qiyasiyati walaha si sigatani wahid fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati wasli ja'at masadiruha ala waznil fi'li al-madhi ma'a kasron ma'a kasri Maka ma'a kasri thalithihi wa ziyadati alifin qabla akhirih mitlu intisaron wa istighfaron nah, ithnan wa in kanatil af'ala mabdu'atan bita'in zaidatin za'at masadiruha ala wazni fi'laha al-madhi fi'liha ala fi'liha wazni fi'liha ala fi'liha wazni ala wazni fi'liha al-madhi ma'a dhammin ma qabla akhirih mithlu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan Safia. salasa Udah itu belum kita bahas. namsa Nah, fi'il mu'tal ya. Sampai sini jumpa kita ya. namsa Alhamdulillah. Hari ini kita bisa membahas masdar-masdar dari fi'il sumasi dan sudasi. Jadi kita tengok dulu awalnya. Adakah namsa dia bermula hamzah atau ta? namsa namsa Ya. namsa Kalau berawal hamzah, masdarnya dengan diganti madhinya huruf ketiga dengan kasrah. Ifti. Ifta jadi ifti, tambah alif sebelum akhir. Ifti'alan. Kalau berawalan ta, hanya mendomakan huruf sebelum akhir. Tafa'ala, tafa'ulan. Itu dia. Semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Wassalam.